And how was Gorbachev convinced to accept that Germany stay in NATO? Well, Gorbachev was very reluctant, as you know. We gave 10 assurances at a NATO summit in London, sometime, I guess, around in late April, maybe May of 90. I think it was May of 90. We came forward with some assurances. One of those was that there would be no NATO forces in the reconstituted Germany except German Wehrmacht forces, but no other forces. The political rationality was to do it as fast as possible because no one knows when the window of opportunity will close, and Gorbachev, who had become friendly with Kohl, would disappear from the scene, which actually happened in August 1991, right? Political logic of maximum speed. Whereas the economic logic was do it step by step, one thing at a time, delay the process, give them time to accommodate. Kohl sentiu a hostilidade em visita à ex-Alemanha comunista, que em um ano perdeu metade da renda, o maior declínio da atividade econômica que qualquer sociedade industrial já havia passado em tempos de paz. A ex-Alemanha Oriental não conseguiu mais exportar para os vizinhos do leste, que não podiam pagar na moeda forte conjunta. Jovens alemães que nasceram no ano em que o muro caiu conversam conosco num bar de Kreuzberg, bairro cool em Berlim. Refletem sobre o que perderam. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll, ganz ehrlich. Es ist ja jetzt schon so hart, vor allem mit den Jugendlichen auch, also vor allem auch unsere Generation. Das ist mir aufgefallen. Derart viele Leute brechen einfach die Schule ab nach der 9. und nach der 10. Und dann sitzen die einfach rum, weil sie einfach keine Ausbildungsplatz sind. Zum Beispiel, ich habe jetzt 3 Monate in Nordrhein-Westfalen gelebt, in der Nähe von Düsseldorf. In Australien? Nordrhein-Westfalen. So. Fast. Nee, und da war das auch so, da habe ich auch haben Leute in meinem Alter mir erzählt, zum Beispiel in Gelsenkirchen ist absoluter Notstand ausgebrochen, weil es gibt keine Ausbildungsplätze. Ja, das ist gerade in so kleinen Städten und Dörfern ein Problem mit Arbeit. Und wie soll das weitergehen? Ich meine, ich weiß nicht, was für Lösungen da gefunden werden sollen, vor allem jetzt momentan in der Finanzkrise. Ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt, warum man die Finanzkrise im Hintergrund sehen muss, wenn man jetzt Deutschland und die DDR betrachtet. Die deutsche jetzige Regierung verwendet die DDR sehr oft als Strohpuppe, um von jetzigen sozialen Problemen abzulenken. Es wird darauf verwiesen, wie schlecht es sozusagen den Menschen damals ging und dass man mit dem jetzigen Schicksal zufrieden sein müsste. Walter Mead, cientista político americano, descobriu nas ruas de Berlim a essência da transformação. A couple of months after the Berlin Wall fell, they had the currency union in Germany, where they introduced the Western currency to the East. And I was in Germany by then. I went to the Alexanderplatz in what was still East Berlin because they hadn't formally united. And what I watched the women in the Alexanderplatz, because the workmen in a shoe store were changing the old Eastern shoes for the new Western shoes. And so the old shoes, they were these Bulgarian, heavy, ugly, cheap communist shoes. And they were taking those away and then putting in these beautiful, elegant, very sexy looking shoes. And you could see the women in the crowd, as each of these new shoes came out, they went, oh. And then afterwards, the workman would put a little price sticker next to the new shoe, and they go, ah! And for me, that had a lot, that little scene of the crowd of women going, oh, as they saw the shoe and then the price. I think that still says something about what happened. The triumph of capitalism has a price. Yes, exactly right. The triumph of capitalism has a price. Duas figuras centrais às vésperas da unificação, Egon Krenz, último líder da ex-Alemanha comunista, e Hans Genscher, chanceler da Alemanha Ocidental no governo Kohl, expressam seus pontos de vista. Jetzt, 20 Jahre später, haben DDR-Bürger, die hier mal gelebt haben, die Möglichkeit zu vergleichen. Und der Vergleich zwischen ihrem Leben in der DDR und mit der gegenwärtigen Realität, der führt dann häufig dazu, dass sie sagen, das Leben in der DDR war nicht alles schlecht.
In der DDR hat es Errungenschaften gegeben, die wir heute gerne hätten. Arbeitsplatz für jeden, ein Bildungssystem vom Kindergarten bis zur Universität, eine Bildungschancen unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Der Prozess musste ein langwieriger sein. Das ist ganz klar, man kann 40 Jahre sozialistischer Fehlentwicklungen nicht über Nacht korrigieren. Das hat Enttäuschungen hervorgerufen. Trotzdem ist der Prozess der inneren Vereinigung sehr viel weiter. Natürlich ist das auch generationenabhängig. Ano depois da unificação da Alemanha, até a União Soviética deixaria de existir. Autodissolvida pela incapacidade de sobreviver econômica e politicamente, ou de aguentar as pressões de suas repúblicas por mais independência. O comunismo europeu virava pó. So you think the intellectual utopia of communism is dead and buried? Dead and buried. Everything that comes close to or looks similar to these authoritarian statism and under the pretense of egalitarianism and economic backwardness. Unida a Alemanha e derrubada a cortina de ferro, o leste europeu passou a buscar a proteção do lado rico do continente. Hoje, a União Europeia congrega 27 países, enquanto até a queda do muro eram apenas 12. Os ex-países do bloco socialista se juntaram ao Clube Europeu de Nações. Porém, ainda são os mais pobres da União e têm sofrido mais com a atual crise econômica mundial. So, in what ways the fall of the Berlin Wall and what happened afterwards shaped our world now? It shaped our world in many ways. The first is that it healed the division between Central Europe and Western Europe. It also, I think it confirmed that Russia remains moving in its own direction and Western and Central Europe are going in another direction. Then you have countries like Ukraine and Georgia that are trapped in between. So we have a new we still have a confrontation line between the West and Russia. It's just moved maybe 1,000 kilometers to the east. Apesar das dificuldades trazidas pelas mudanças e agravadas pela maior recessão econômica mundial, desde a época em que Hitler chegou ao poder, não há mais na Alemanha, nem na Europa em geral, propostas realistas de restabelecer economias de planejamento central, comunista ou socialista. É verdade que os partidos socialistas não conseguiram se apresentar como uma boa solução para a crise financeira, ou seja, não conseguiram mostrar que eles têm capacidade para gerir a crise financeira e para criar instrumentos de controle do capitalismo. Diria que isso basicamente por duas razões. Primeiro que a bandeira da justiça social já não é mais uma bandeira dos partidos socialistas. E, por outro lado, há uma suspeita de que socialistas no poder, essa seria a segunda razão pelo tímido desempenho dos partidos socialistas, que eles poderiam levar a um controle do capitalismo maior do que efetivamente desejado. No fundo, essa posição majoritária que vem se constituindo é uma posição que indica que é possível, sim, criar mecanismos de controle do capitalismo, de sorte que nós tenhamos sociedades mais justas, mas que sejam sociedades regidas pelo sistema de mercado. O que é o modelo alemão? É muito próximo ao que é o modelo alemão. O que se discute é precisamente até onde vai o Estado.